नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आजिर भिडियो रे आमे 40टी अनुचिंता विषय रे जानि नबा। नंबर 1 जदि गैस समस्या देखा देउथाए तेबे सर्वदा खाद्य रे हेंगु व्यवहार करिबा उचित एवं खाइबा परे जुआणी खाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। नंबर 2 यौवन को अधिक दिन रखिबा पई प्रत्येक दिन गाजर खाइबा उचित एवं हलदी पानी पीवा द्वारा मध्य आपणक पई लाभप्रद होइथाए। नंबर 3 तुलसी पत्र द्वारा केबे भी महादेवंकु एवं भगवान गणेशंकु पूजा करिबा अनुचित एवं तुलसी पत्र को केबे भी अगाधुआ छिंडाइबा उचित नुहे। नंबर 4 संसार रे सुख पूर्वक जीवन यापन करिबा पई हेले किछि नीति नियम जानिबा सहित पालन करिबा आवश्यक जहा आपणक पई अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। नंबर 5 गाधोइबा परे पालटा लुगारु झरुथिबा पानी कोनोसी व्यक्तिंक उपरे पड़िले अमंगल होइथाए। एथिप्रति सतर्क रहिबा आवश्यक। नंबर 6 जदि ठाकुर घरे गणेशंक मूर्ति रखिथांती तेबे प्रत्येक बुधवार दिन गणेशंकु दुब अर्पण करिबा द्वारा शुभ होइथाए। ता सहित घरु दुर्भाग्य दूर होइथाए। नंबर 7 घरर दुआर मुहरे गणेशंक मूर्ति एपरि रखिबा उचित जेपरि तांकर पिठी घर भितरकु न रहिबो। एहा द्वारा मंगलकारी हेबा सहित घरु दुर्भाग्य दूर होइथाए। नंबर 8 जदि परिवार रे दुर्भाग्य देखा देउथाए तेबे कोनोसी पुष्प नक्षत्र रे गोटिए बरगछ पत्र रे हलदी रे स्वस्तिक चिन्ह बनाई ठाकुर घरे रखिबा द्वारा परिवार रु दुर्भाग्य दूर होइथाए। नंबर 9 नदी किंबा पोखरी रे माछ मानकु अटारु खाइबाकु देबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। ता सहित जीवन रे सफलता प्राप्त होइथाए। नंबर 10 विशुद्ध केसर को हलदिया कपड़ा रे बांधी पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा घरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए एवं परिवार लोकंकु सफलता प्राप्त होइथाए। नंबर 11 कार्य रे जीवा पूर्वरु घरर समस्त सदस्यंक मथारे चंदन तिलक लगाइबा द्वारा कार्य सफल होइथाए एवं घरे खुशीर परिवेश सृष्टि होइथाए। नंबर 12 पैसा पत्र संपर्कित समस्त कार्य सोमवार किंबा बुधवार दिन करिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। ता सहित सफलता प्राप्त होइथाए। नंबर 13 जदि कोनोसी नुआ कार्य रे जाउथांती किंबा नुआ चाकिरी रे जोग देबा पई जाउथांती तेबे घरर कोनोसी महिला आपणक मुंड चारि पाखरे मुठाए बिरी को बुलाई माटी रे पकाई देबा द्वारा सफलता मिलिथाए। नंबर 14 धला पारार मूर्तिटीए जदि घरर ड्राइंग रूम रे रखंती तेबे एहा आपणक घर पई शुभ होइथाए। नंबर 15 पिजुली पत्र को पानी रे भल भाबे सिझाई सेई पानी को मुंडरे लगाइले मुंडरु चुट्टी उपुड़िबा बंद होई जाइथाए। नंबर 16 प्रत्येक दिन पानी रे लूण पकाई घर पोछिले भाग्य रे परिवर्तन होई सौभाग्य आसीथाए। नंबर 17 केबे भी काहारी को सीधा हाथ रे लूण दियंतु नहीं एहा द्वारा झगड़ा लागि थाए। लूण तले रखी दियंतु से निजे नहीं जिबे। नंबर 18 डाहाण हाथ कहुणी उपरे कला जाई थिले से लोक खराब कार्य रे मन बलाई थाए। नंबर 19 कान मध्य रे जेउ लोकर कला जाई रही थाए से लोक सुख संपद प्राप्त करी थाए। नंबर 20 जेउ कन्यार हाथ गोड़े अधिक केश रही थाए से कन्या क्रोधी क्रूर ओ ईर्षा परायणी होइथांती। नंबर 21 जेउ कन्यार केश लंबा और घन होइथाए
ସେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାମ ବକ୍ଷରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଗର୍ବୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କଟିଯାଏ। ନମ୍ବର 24, ଘର ପାଖରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପାଦରେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସରଳ ମନ ଏବଂ ଜିଦିଆ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର କେଶ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମ୍ବର 28, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଆଖି ପଲକରେ ଛୋଟ ଓ କଳା କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 29, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ଡାହାଣ ପାଖରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 30, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ନାକ ତଳକୁ କେଶ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31, ଦକ୍ଷିଣ ବକ୍ଷରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମରେ ମନ ବଳାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ଶୋଇଲା ବେଳେ କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଦେଇ ଶୋଇଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 33, ସପ୍ତାହକୁ ଥରୁଟିଏ ଶୁକ୍ରବାରରେ ମିଶ୍ରି ଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 34, ଯେଉଁ କନ୍ୟାର ଆଇବ୍ରୋ କେଶ ପରସ୍ପର ଲାଗିକି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ କନ୍ୟାକୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 35, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 36, ଯଦି ମୁହଁରେ ବ୍ରଣର କଳାଦାଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡରେ ମହୁ ମିଶାଇ କଳାଦାଗରେ କିଛି ଦିନ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେବେ ବି ଘରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 38, ଘରେ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 39, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40, ପାଦରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଦୁରା ପତ୍ରର ରସ ପାଦରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।